Mate ako. 200. 3, 5, 2. 1,000 kaya? One time lang. Ano po ah? Panalo ka na eh. Sige. 1,000 lang, one time. Sige naman yan. 5, 2, 1, 3. Wala nga ning black pero nga ni. Aray mo. Black bear ba tayo? Meron. Kaya ka na nga eh. Pero wala man lang black bear. Ayan. Ano talagang black pair? Tabla, black bear. Naluto sa kanan si black pair. Yun. Walang iba. 3 cards lang pala bangka. Uy, Reverse. Lakers, talo yan. Talo. Talo pa rin. Talo. Ano yun? Doon, talo yan. Swing. Ito, pusoy ito. Reiko. Pusoy rin to. Black pair king. Talo to. Pusoy yung dalawang gilid. Bakit hindi na po sa yung 1,000? Kakak. Ang gilid, pusoy. King, black bear. Talo rin. Kanina pa talaga yung black pair na yun eh. Girl. Ano ka na? So black pair ko. Oh, 1,000 ulit. Gusto na. 500 lang, 500. Ubusan. Ubus kung ubus. Pakat nga. Pabalasa nga. Napawisan ako ng malutong ah. Relax mo kamay eh. Yari ako kay misis nito. Maybe. Pwede, ayaw na to. Ito. Straight 2 pair lang yan. Talo. Pero pusoy. Hindi, pusoy. Uy, pusoy ito. Pusoy yan. Talo rin to. Ubus. Oh, straight, two first. For us. Oras. Pusoy gitna ha.
Ano to? Black bear nyo. Ayun, dos. Yan, 8. Ano? Ano to? Sige tayo ng 500.